भेणे आनी ते बरे भरिल्ले भेणे बी और कॅप्सिकम पयलीं बरे तरेन करपी. घरान हेल्प जातलो. हेल्पा खातीर न्ही, म्हजे कुकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हेल्पिंग माय फॅमिली. आतां जर तुमकां एक चान्स मेळ्ळो खंय पणजे वचपाक कित्याक जावपा ना? पयली लायफ तुमकां बरी आशिल्ली कशी दिसता काय लग्न जावन बरी? ऑफकोर्स लग्न जावन. कित्याक? ऑफकोर्स तूं लग्न जाला ना आमी कळटलें तर तुका. पॉलिटिक्सान येतात ते पयशा फाटल्यान येता, पयशा फाटल्यान धांवता, पयसो करपा येता. सो तुमचे कडेन सगळें आसून तुमी कित्याक पॉलिटिक्सान आयले? डबल करपा जाय पयशे. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa platform in association with Goa Plus News channel. गोंयान ह्या दिसांनी एक नाव खूब गाजता ते म्हणल्यारूच चिराग नाईक. ही हॅज रिसेंटली जॉईन्ड नॅशनल पार्टी म्हणल्यारूच काँग्रेस पार्टी. सो आयच्या आमच्या एपिसोडान लेट्स टॉक टू हिम आनी जाणून घेवया अबाउट हिज पर्सनल लायफ. तशेंच इवन आफ्टर बीइंग व्हेरी सक्सेसफूल इन लायफ कितें गरज पडली टू गेट इन टू पॉलिटिक्स. सो वेलकम टू आवर चॅनल. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार कॉंग्रॅच्युलेशन बिकॉज तुमी इतले व्हडले पार्टी जॉईन जाल्या, ती बी काँग्रेस पार्टी. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हेजे बद्दल आमी डिटेलान मागीर उलोवया, पूण तेजे पयलीं म्हाका सांगात, इफ इन केस तुमकां सांगलें की तुमच्या आतांच्या सिच्युएशनान तुमी तुमकां डिस्क्रायब करा, तुमी कशें करतले? फ्रॉम एज्युकेशनल पॉयंट ऑफ व्यू to start with, जाल्यार I have done BE in civil engineering at GEC फर्मागुडी. मागीर हांवें 2 वर्सां बॉम्बे स्पेंड केली एट नार्सी मुंजी. थंय हांवें एक मॅनेजमेंट कोर्स केलो इन एंटरप्रिनरशीप वीच इज कॉल्ड PGDBM. इट इज पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मॅनेजमेंट. आनी मागीर इमिजिएटली हांवें 6 म्हयने I spent in the US at American Institute of Baking. I did a bakery course. So a combination वेगळेंच इंजिनियरींग, मॅनेजमेंट, बेकरी हे केलें हांवें म्हज्या बापायच्या आय मीन फॅमिली बिजनसा खातीर. आनी देन आय जॉयन्ड बिजनस. सो एज फार एज कॉर्पोरेट लायफ इज कन्सर्न्ड, I am the director at Commonwealth Developers, which is a real estate company in South Goa. I am the managing partner of New Millennium Bakers, which is manufacturing franchisee of Monginis bakery goods, and various others like amche warehousing businesses, trading, and we are into also organic farming. So this is as far as my educational and corporate life is concerned, and I am attached to various social institutions, like I am executive member of PPS Club, executive committee member of Margaon Cricket Club. I am also executive committee member of amche school Shala Mahila Nutan, and I am the past president of Rotary Club of Margaon. I am current president of Powerlifting Association of Goa. आणि अशें चालू आसा. आनी आतां लास्ट मंथ आय जॉयन्ड काँग्रेस गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी टू जॉयन, एंड टुडे आय एम इन टू पॉलिटिक्स म्हणल्यार जाता. हांव हांसलें कित्याक इतली व्हडली लिस्ट सांगली. जालें एका फाटल्यान एक. एज्युकेशन म्हणल्यार कितें आसा, एक टप्प्यांनी जालें. वेन आय वॉज schooling, म्हजो बापूय आय एम द 6th generation businessman. So my family business at that point of time, we were into, of course, bakery, warehousing and trading, organic farming and real estate. 2008-2009 I joined in 2009. So almost 16 years I am into my family business. So because of real estate I did civil engineering. Because of bakery. But already business background आशिल्लो जाल्यार इतले करपाची कितें गरज पडली? ना शिक्षण जायच न्ही. शिक्षण म्हत्वाचें. अशें न्ही की हांव शिकनासतना धंदो जॉयन कसो करूं. फॅमिली बिझनेस खूब जाण अशें आसात ना तशी न्ही. जे 10वी जाले की डायरेक्टली बापायलो बिझनेस कंटिन्यू करता. अशें शक्य ना. एक्सपिरियन्स जाय धंद्यान जॉयन जातकीर.
एक्सपिरियन्स इज इम्पॉर्टंट बट नो वेज जो पळय बेज आसा एक शिक्षणाची बेज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट प्रॅक्टिकल चड इम्पॉर्टंट न्ही. ऑफकोर्स पूण हाजे कडेन शिक्षण सामकें प्रॅक्टिकल हाचे परस 100 पटीन शिक्षण जायच मनशाक. कित्याक इट गिव्स यू इट इनक्रिजीस युअर हॉरायझन. आज म्हाका एक टेक्निकल बेज आसा, एक मॅनेजमेंट बेज आसा. धंदो चलोवपा खातीर हांवें शिक्षण घेतलें अशें न्ही. शिक्षण म्हणटा तें जायच. हांव कितें शिकून भायर वचपा नाशिल्लो. म्हजो मेन हांवें ठरयल्लें की चिराग म्हणल्यार हांवें म्हाका सांगिल्लें की हांव गोंय सोडचो ना. म्हणल्यार फॉरगेट अबावट फॅमिली बिजनेस. गोंय न्ही, हांव कॉम सोडचो ना. हांव कॉमान रावता, हांव एक मडगांवकार, हांव कॉम सोडचो ना. आनी हांवें एक टप्प्यांनी ते क्वॉलिफिकेशन्स म्हजे म्हणल्यार एज्युकेशनल, सिवील इंजिनियरींग हें मॅनेजमेंट बेकरी हें केलें. देन आय जॉयन्ड बिजनेस. सांगपाचें म्हणल्यार फक्त हांवें क्वॉलिफिकेशन्स एज्युकेशनल जो पळय हांवें म्हजो प्रोफायल डेवलप केलो इट इज ऑन द बेजीस ऑफ अवर फॅमिली बिजनेस. हय. म्हणल्यार ताका कितें बरें पडटलें तें. ऑफकोर्स कित्याक आय कनेक्टेड एक ट्रायंगल एक शिकतना न्ही एक कोणी वेन यू आर स्कुलींग एक मनीस घुस्पता. 3 पार्ट्स म्हणपाक शकता हांव. 1 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इज पॅशन. म्हाका तेन्ना पॅशन एक खेळगडो स्पोर्ट्समॅन जावचो. बट आय रियलायज्ड की इट इज मोर ऑफ पॅशन. इट मे नॉट हेल्प मी ऑर हेल्प माय करियर ऑर फॅमिली. दुसरो कॉर्नर इज सिच्युएशन कितें तें. सो सिच्युएशन वॉज अशें की वी वर इन टू बिजनेस. सो एंड आय एम द ओनली सन इन द फॅमिली. आनी थर्ड इज हांवें पयलीं गरज कितें आसा म्हणल्यार म्हाका गरज कितें आसा. म्हाका गरज शिक्षणाची आसा टू कनेक्ट इट टू माय फॅमिली बिजनेस न्ही. सो पॅशना फाटल्यान समज जर हांव धांविल्लो जाल्यार एक आज गडबडटलो आशिल्लो हांव. म्हणल्यार हें ना तें ना. सो आय डिसायडेड की म्हाका बरें एज्युकेशन जाय. एंड माय पेरंट्स कशें आसा माय फादर माय मदर वॉज स्ट्रॉंग सपोर्टींग रोल. कित्याक आमी एवरेज स्टुडंट. सो टप्प्यांनी आमी एज्युकेशन घेवन स्कॉलर नाशिल्ले तुमी. तसो म्हणपाक शकता. लायक क्लासीन फर्स्ट. ना खंयचे स्कूल. म्हजें पयलीं मैलानूतन आनी मागीर लॉयला. मागीर हांव चौगुले. म्हजें मैलानूतन. मागीर चौगुले आनी मागीर GEC. मागीर मुंबय. स्कॉलर न्ही गो बाय हांव. एवरेज. आनी पूण पळोवपाक स्कॉलर कशें दिसता. ना तशें ना. तें मागीर अनुभवान तो वेगळो मागीर अनुभव वाडटकीर वेगळे तरेन जाता तें. पूण तेन्ना कितें हांव दोड्डोय न्ही असो 80%. आनी हांवें सिवील इंजिनियरींग केलां पळय तें अशें न्ही की रियल इस्टेटान आशिल्लें म्हणून. म्हाका तो वयलो तेन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्युटर तें मेळनाय आशिल्लें. सो मेळटालें IT मॅकानिकल सिवील अशें न्ही की म्हाका सगळें मेळटालें. जाय जाल्यार कंप्युटर मेळटालें ETC ऑर म्हाका दोतोर जावपाक हांव शकतालो अशें न्ही. म्हाका तें मार्कूय कमी पडिल्लें. सो कनेक्शन वॉज मार्क कमी पडल्या. सो सिवील इंजिनियरींग. आनी आमचो धंदोय आसा. देन मॅनेजमेंट ऑफकोर्स थंय मातशें बरे तरेन म्हाका ट्रेनींग मेळ्ळें. देन अमेरिकेक हांव आशिल्लो 6 म्हयने. सो अशें तरेचें एज्युकेशनल आनी क्वॉलिफिकेशन सगळें मॅनेज कशें जाता आतां. कित्याक तुमी जाता. सांगलें हेजे इट इज प्रेसिडेंट आनी ना इट इज टायम मॅनेजमेंट जो आतां म्हाका सामको क्रिटिकल पार्ट. कशें आसा 8 into 3 24 hours. You sleep for 8 hours, you work for 8 to 10 hours आणि then general other time you do your fitness. आज म्हाका ती म्हजी वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट 8-10 वरांच्यान 14-15 वरां व्हरची पडल्या फॉर वेरियस रिजन्स. लायक एक म्हणल्यार समाजकारण, राजकारण, माय फॅमिली. आय हॅव 2 kids. दे आर स्कुलींग एट मनोविकास. सो अशे सगळे तरेचो प्रकार पळयल्यार. आनी धंदो म्हणल्यार एक कितें जाता एक धंदो न्ही आमचो. एक समज जर केदोय व्हडलो धंदो आसा एकूच आसा जाल्यार मे बी इजियर टू मॅनेज. आमचे कशें आसा वेरियस बिजनेसीस बट वर्कर्स आसात न्ही. आसा. पूण कितें जाता आमचो फॅमिली बिजनेस म्हणटकीर आमी अजून प्रोफेशनली मॅनेज्ड स्टेजीर पावना. सो आमचो म्हज्या कित्याक बापायचो पावना? वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डुईंग दॅट. Currently my father, my mother, my wife, they are not involved. They are partners, directors. But my father and myself,
वी मॅनेज द बिझनस आणि तसो प्रोफेशनल लेवलाचेर वचपा खातीर आतां आमी वेगवेगळे तरेन स्टेप्स घेतल्या. आतां आमकां ल्हान आसतना आमची आवय कितें करता, बापूय कितें करता तें तितलें खबर आसना पळय, पूण घरान जो एनवायरमेंट आसता तो ऑटोमॅटीक भुरगे कॅप्चर करता. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमच्या घरान कसो बॅकग्रावंड बिझनसाचो, रायटिंगाचो, सो तो तुमचे भितर कसो आयला आनी तुमकां कशें हेल्प केला बेजिकली तुमचें भुरगेपण? ज्या दिसा हांव म्हजो फॅमिली बिझनस जॉयन जालो पळय, आय डीड नॉट फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक म्हज्या बापायन न्ही वेन आय वॉज स्कुलींग म्हाका सगळे कडेन व्हरून तो व्हरतालो फॅक्ट्रीन, सायटीचेर. सो म्हाका अंदाज आयिल्लो आनी खुबश्यो गोश्टी इवन वेन आय वॉज स्टडींग ही वॉज शेअरिंग. सो म्हाका म्हज्या बापायन बरोच ट्रेन केल्लो थ्रू एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स जालेच, पूण इन एडिशन टू दॅट एक ते एनवायरमेंट क्रिएट करून. आणि ल्हानपणांतलें वातावरण म्हणल्यार हांवें सांगलें त्या प्रमाणे एवरेज स्टुडंट, म्हजी भयण व्हडली स्कॉलर, सो तें एक प्रेशर सदांच आसतालें. ते फर्स्ट येतालें आनी हांव असो 11वो 12वो 13वो. मागीर म्हजी भयण CA. आणि एज फार एज माय मदर इज कन्सर्न की म्हज्या आवयक खबर आशिल्लें की हाजे फाटल्यान लागून आल्या हो तसो शिकचो ना, खेळाचेर चड लक्ष दितलो. सो ताजे खातीर म्हज्या आवयन बापायन म्हाका सारकी चाल दिली. ताजे खातीर हांव फ्रॉम माय स्कूल चौगुले इतले तरेन हांवें तें सारकें टप्पे टप्प्यांनी मॅनेज केलें. शिकतालो, पूण कितें जाता तेन्नाच्यान आमी समाजकारण दवरून म्हणल्यार कितेंय आसूं, खंयचो इव्हेंट, फाल्यां परीक्षा सुद्दां आसली जाल्यार आमकां पयले दिसा खंय वचपा जाय, एक मडगांव खंय तरी एक बरो कार्यक्रम आसा, आमी परीक्षा जालीच पूण तो कार्यक्रम करून सुद्दां प्रायोरिटी, सो तो डिस्ट्रॅक्शन तेंय जाय हेंय जाय. सो म्हजी भयण बी कशी शी इज स्कॉलर, पूण सामकें शिकतालें घरा कडेन बसून. म्हाका शिकपाक हांवें सुरू सुद्दां केलें न्ही जाल्यार म्हजें डिस्ट्रॅक्शन म्हणल्यार म्हाका थंय वचन दिसतालें. सो अशे तरेचें तें वातावरण, पूण म्हजी आवय बापूय म्हज्या फाटल्यान लागून म्हाका एक बरी चाल दिली. पूण कितें मागता तें मेळटालें सगळें? हयी म्हणटा हांव, नाही म्हणटा. कित्याक? ना तशें सगळें दिलां पूण म्हाका नाही म्हणलां. म्हणल्यार कितें अशें तें? तेन्ना कितें जाता, तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आतां कशें आसा, वी आर हॅविंग एक्सेस टू इंटरनेट. सो तेन्ना वी वर नॉट अवेर की कितें कितें एवेलेबल गॅजेट्स ऑर वॉट एवर आसा. पूण कितें जाता, एक कितें समज जर आमकां दिसलें हें कोणे तरी घेतलां आनी म्हाकाय जर जाय जाल्यार माय पेरंट्स यूज टू एनालायज की हें खरेंच जाय, म्हणल्यार हाका ही खरीच गरज आसा. सो त्या प्रमाणे कितें मागता तें मेळ्ळ्यार म्हणटात की वायट नादाक लागता. हय, म्हणून सांगता म्हाका तांणी जाय तें दिलें आनी जें पळय हांव मागतालो आनी कितें एक्स्ट्रा जावं कितें तें तांकां दिसलें ना हें ताका मेळचें न्ही, दिवचें न्ही, तें ताणें म्हाका दिवं ना. पूण केन्नाय तुमकां अशें डिप्रेशन बी त्या फेजान तुमी पावल्या? डिप्रेशन अशें म्हणल्यार हें न्ही, तो एक मेंटल प्रेशर केन्नाय शिकपाक, दुसरे दिसा एग्जाम, एन्जायटी जातात न्ही सगळ्यांक. आतां मागीर आतां करियरान लागतकीर ना, पयलीं कितें जातालें, पयलीं एक्सपिरियन्स कमी आसतना एन्जायटी मॅनेज करप शक्य जायना. देन यू गेट इन टू मेनी थिंग्स एंड देन यू आर यूज टू इट. सो नाव आतां जाली जाल्यार म्हाका एन्जायटी जालें म्हणून कळना. पयलीं ती परीक्षेच्या पयले दिसा बी भरपूर एन्जायटी जाताली. सो आतां ती मॅनेज जाता. हय, आतां आमी वदळच्यान म्हणटात की तुमी खूब कितें कितें केलां म्हणून लायफान. सो एक एक करून पळोवया की पयलीं तुमी केलें ग्रॅज्युएशन जातकीर तुमी बेकरीन आयले. कितें कारण आशिल्लें? हेच न्ही, फॅमिली बिझनस. मोंजिनिसा ऑफ खातीर? कोर्स, सिव्हिल तेजे इंजिनियरिंग. पयलींच्यान मोंजिनीस आसा न्ही? Of course. When I was schooling, my family business, my father was into real estate and bakery. So ताजे खातीर हो म्हजो सगळो प्रोफायल त्या प्रमाणे हांवें तो डिझायन केलो. तुमी डिझायन केला? ना, माय फॅमिली ऑल्सो हेल्प मी. कित्याक कितें जाता, एक समज जर आमी ह्या बिझनेसान जाल्यार म्हाका IT ऑर एक फार्मसी रिलेटेड करून फायदो ना न्ही. आनी हांवें सामकें ठरयल्लें कितेंय जावं, एज्युकेशन हांव वेगळें सुद्दां घेवं, हांव गोंय कॉम सोडचो ना. सो दॅट वॉज द मेन रिजन. आय थॉट की कशे तरेन हें म्हजे खातीर म्हाका
म्हज्या घरान जन्मभर कॉमान रावपा खातीर म्हजो एज्युकेशनल पॅटर्न, म्हजो कॉर्पोरेट लायफाचो पॅटर्न कसो आसचो. सो द बेजीक थॉट प्रोसेस की हांव कॉम सोडचो ना. म्हणल्यार तुमकां करियर गायडन्स प्रॉपर मेळ्ळा भुरगेपणांतल्यानूच. Of course, yes. And my father, my mother, my sister, आणि सामके they were 100% kind of support system for the entire process म्हजो फ्रॉम स्कुलींग टिल डेट. पूण तुमकां इंट्रस्ट आशिल्ली बेकरीन? इंट्रस्ट एक म्हणल्यार हय, आतां हय, हय. गरज आतां म्हणून आनी इंट्रस्ट एक वेगळें आसता न्ही. म्हाका इंट्रस्ट मेजरली इंटू स्पोर्ट्स, आणि followed by I love to create spaces, so that is connected to real estate. As far as baking is concerned, I like to cook. So bakery is part of food industry न्ही. सो बेकरीचो कसो आसा, म्हाका आमचें गोंयचें जेवण रांदपाक आवडटा. सो बेकरी इट्स अ कॉम्बिनेशन. इट्स गरज म्हणून आणि आवड म्हणून. सो ह्या कॉम्बिनेशना खातीर आय थॉट की हांवें, आनी तो कितें एलॅबोरेट हें न्ही तो. इट वॉज अ सर्टिफिकेट लायक इंजिनियरींग 4 वर्सां, MBA तशें न्ही. वो 5 म्हयने. इट्स कॉल्ड अ सर्टिफिकेट कोर्स. सो कितें जाता, त्या फ्लोन हांवें तो केलो, खंयच ब्रेक घेवं ना. इमिजिएटली फ्रॉम GEC 2 वर्सां बॉम्बेच्यान 5 ते 6 म्हयने अमेरिकेक. इमिजिएटली आय केम अँड जॉयन माय फॅमिली बिझनेस. तुमी म्हणलें की तुमी कुकिंग आवडटा म्हणून. तुमी करता घरान? करता म्हणल्यार हांव करतालो, आतां टायम मेळना, पूण आय यूज टू गो टू द मार्केट. आय यूज टू बाय थिंग्स आमच्या मडगांवच्या मार्केटान वचून, मेजरली फिश प्रॉडक्ट्स. सो ते हांव पयलीं खूब ऑन विकेंड्स करतालो. आतां सुरू करपा जाय म्हाका तें. हय हय, अशें केन्नाय रातचो विचार करता हांव, करया फुडल्या विकाक, हाडया ही वस्त, हाडया बरे तरेन. हांव भेणे आनी तें बरें भरिल्ले भेणे बी ऑर कॅप्सिकम पयलीं बरे तरेन करपी. आतां करपा सुरू करपाय म्हाका तें. हय. पण आतां तें करपाक टायम मेळपा ना. ना, टायम काडटलो हांव आतां काडटलो. कितें जाता आतां घरान हेल्प जातलो. हेल्पा खातीर न्ही. म्हजें कुकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हेल्पिंग माय फॅमिली. म्हजें कुकिंग इज इनडायरेक्टली इट हेल्प्स माय फॅमिली. वेगळे तरेचें एक जेवण तांकां खावपा मेळटा. तें Experiment. हय, बरें जावं वायट जावं, पूण एक खावपा मेळटा. पूण म्हजो तसो हांवें कितें कूक केलें म्हूण तांकां हेल्प न्ही तो. हांवें केलें म्हूण कितें ती कमी करनात. ते करपाचें करतात ती, तूं बाबा वेगळें कर तुजें, आमी करतलीं पूण तुजें खावया. अशे तरेचो प्रकार तो. म्हणजे स्पेशल कितें तरी मेळटा जेवणा भितर. एक बाबा स्पेशल हाचो आयटम, मागीर तो बरो जावं वायट जावं. हय. पूण बरो जाता काय वायट जाता? डिपेंड्स. पयलीं इनिशियली सगळे प्रॉडक्ट म्हजे बरेच जाताले. आतां मातसो गडबडटा. हय, आतां गडबडटा. पण तुमी म्हणलें की तुमी सारके कॉमानूच रावपी. Of पूण course, हय. आतां जर तुमकां एक चान्स मेळ्ळो खंय पणजे वचपाक रावपाक, ना, ना? जावचें ना, जावचें कित्याक जावपा ना? ना. असो कितें मोग आसा मडगांव? ना, मेन आतां कितें आसा, फॉरगेट पणजे. हांव कॉमांतल्यानूच, म्हळ्यार मडगांव तुमी म्हाका सांगलें कॉमांतल्यान हांगा वच म्हणून, बड्ड्या ऑर आख्या. मडगांव ना गो बाय, हांव कॉमानूच रावपा सोदता आनी रावतलो. हय हय. कित्या खातीर अशें कितें आसा थंय? कोंबा इज कोंबा. तुमी एक दीस येयात आनी एवरी कॉमकार वील टेल यू की कोंबा इज कोंबा. तेच म्हणटा, अशें कितें आसा थंय स्पेशल? यू कम, मुद्दम यो. आनी भायले लोक म्हणटा की कॉम इज कॉम म्हणून. कित्या खातीर? तो एक जो पळय थंय एनवायरमेंट कितें तरी आसपाक जाय न्ही. थंय पॉझिटिव्ह वायब, एक आमचे थंय जो पळय एक एटमॉस्फियर आसा, शेजारी धर, ऑर एक लोक आनी आमचे फ्रेंड, समथींग इज डिफरंट इन कोंबा. हय. तेजे मागीर तुमी माउंट एव्हरेस्टा कडेन गेले. माउंट एव्हरेस्ट न्ही? ना, माउंट एव्हरेस्ट न्ही, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प. डिफरन्स कितें दोनांय भितर? Everest base camp is the base camp of Mount Everest, which is the highest mountain in the world. हय. So पयलीं सदांच फर्स्ट स्टेप कोणी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प करता, which is not easy. It starts from, you have to first land in Kathmandu, then there is one place in the name of Lukla. थंयच्यान ट्रेकिंग सुरू जाता एक 10 दीस. इट्स डिफिकल्ट. यू शूड हॅव फिजिकल फिटनेस जालीच, you should have mental fitness, and you should know your body well. In addition to that, magi last
2 वर्सां पयलीं आमी किलीमंजारो समीट केलो. हो एव्हरेस्ट बेस कॅम्प. आमी एव्हरेस्ट म्हळ्यार हांवें एव्हरेस्ट समीट करूं ना. किलीमंजारो विच इज द हायेस्ट माउंटन इन आफ्रिका विच इज इन तांझानिया, तो हांवें समीट केला. आणि लास्ट इयर विथ माय फ्रेंड बाब नवल नायक आमी हायेस्ट माउंटन ऑफ युरोप अँड रशिया माउंट एल्ब्रस समीट केलो. डिफरंट कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स. मोस्ट डिफिकल्ट आय वूड से इज माउंट एल्ब्रस. खूब ट्रेनिंग जाय पडटा, डिसिप्लीन जाय पडटा. यू शूड नो युअर बॉडी वेल. लिवींग कंडिशन्स आर बॅड. किलीमंजारो तर सामके लिवींग कंडिशन्स म्हणल्यार कितें जाता, एव्हरेस्ट बेस कॅम्पाचेर जे पळय जागे लागतात ते मातशे डेवलप जाल्ले आसा. सो थंय कितेंय जालें अशें तशें जाल्यार हेल्प आसा आनी बरे तरेचे लिवींग कंडिशन्स आसा. पूण किलीमंजारो एल्ब्रस इट इज यू आर इन अ डिफरंट वर्ल्ड देर. आनी कितेंय जालें इवॅक्युएशन पॅटर्न इज व्हेरी लो, कित्याक कांयच हेल्प तसो नासता. सो यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल. यू शूड बी डिसिप्लिन्ड. यू शूड नो द रिस्क्स. तुजे कडेन ते गॅजेट्स आसपा जाय. म्हारग न्ही, पूण इन द रायट तांणी जे पळय चॅकलिस्ट दिल्लें आसता आमकां पयलीं. यू कॅनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. नाका हें आपूण व्हरना अशें न्ही, सगळें आसपा जाय. केन्ना कित्याची गरज पडटा कळना. आनी एल्ब्रस वचचे पयलीं द एजन्सी वॉज आफ्टर मी. म्हाका विकली मेल्स येताल्यो आस्कींग चिराग वॉट इज युअर रुटीन, कितली वेट आसा, सकाळीं कितल्यांक उठ्ठा, कितलेदा एक्सरसायज करता, वॉट इज युअर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन, वॉट इज युअर पल्स रेट, मागीर BMI. सगळे हे तरेचे आमकां एक 6 म्हयने पयलीं सगळो पॅटर्न विथ प्रॉपर डायट हे सगळें मॅनेज करूनच यू एंटर दॅट फेज ऑफ क्लायंबिंग. कित्याक नाजाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक कितले जाण आसता बरोबर? डिपेंड्स ऑन द रूट. मे बी EBC खूब लोक हांव सांगपाक शकना. मे बी ऑन अ डे आय डोंट नो मोर दॅन 500. पूण किलीमंजारो एंड एल्ब्रस ऑन द रूट मे बी मॅक्सिमम 40 आनी तुज्या ग्रुपान त्या एजन्सीन 5 ते 6 or 7 or 8 अशे तरेचो पॅटर्न. सो थंयचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तुमचो? एक्सपिरियन्स इज यू एन्जॉय इट. आतां थोडे इंडियन ट्रॅक्स आसा पळय, ट्रॅक द हिमालयाज म्हणून एक कंपनी आसा. म्हजे फ्रेंड ते संदीप आनी राकेश बरे तरेन ते ट्रॅक ऑर्गनायज करता. सो देर आर 2 टायप्स ऑफ ट्रॅक्स. वन इज सिंपल आनी यू एन्जॉय, आनी अदर आर हार्डकोर. हे आमी केल्या पळय EBC, किलीमंजारो, एल्ब्रस आर डिफिकल्टी लेवल इज व्हेरी व्हेरी हाय. यू एन्जॉय द सिनीक ब्युटी. म्हळ्यार जे पळय आज तूं विमानान गाडयेन खंय वचून तूं आतां कितेंय फारीक करून तें पळोवपाक शकता. हांगा you have no option. You have to go there. You have to climb. So you see a different part of the world. पूण रिस्क फॅक्टर तशें ट्रेनींग ना जाल्यार तुजो ओवर कॉन्फिडन्स मे इवन किल यू. इतल्या एल्ब्रसाचेर हांव मदीं फायनल समीट पुश म्हणटा आमी ताका, जी रातचीच जाता. इवन किलीमंजारो समीट पुश वॉज आफ्टर द ट्वायलायट. आनी एल्ब्रस मदीं चडटा म्हज्या मनान एक विचार, EBC आनी किलीमंजारो हो येवं ना, पूण एल्ब्रस द कंडिशन्स वेर सो हार्श. मदीं म्हाका दिसलेंय बी की चिराग बॅकआउट जावया. हय, माय फ्रेंड वॉज विथ मी, बाब नवल नायक, आनी पूण ही सेड नथींग डुईंग चिराग, आमी इतलें केलां. आनी कशे तरेन सामकें मेंटल फिटनेस जो पळय हांव म्हणटा ते स्ट्रॉंग हातूर आमी कशें म्हळ्यार आज. आनी कितें बॉडी पेन जाता ना, बॉडी पेन इज डिफरंट. दॅट इज एट अ हें कितें म्हणटा ते बेजीक ते जावपाकूच जायना. You have to be so physically fit. I'm talking about different things like mentally you get so confused. Complex वातावरणान you are climbing. You are अशें म्हाका रातचें अशें म्हज्या आय लेवलाचेर मातशें वयर विमान सुद्दां दिसतालें, म्हळ्यार लायट ढगांतल्यान वतना त्या लेवलाचेर तुमी चडटात. आनी रिस्क फॅक्टर न्ही, कितेंय जावपाक शकता. ते गॅजेट्स तशें ना, -25 degrees आनी ते क्रॅम्पॉन्स आनी हार्नेस आनी एके वटेन व्हॅली. म्हळ्यार रातचो चडटना म्हाका दिसनाशिल्लें, पूण मागीर सकाळीं देंवतना ताणें म्हाका सांगलें पळय चडटना तूं असो आयला म्हणून. हांव सकयल पळयल्यार 3 लेयर ढगाचे आनी असो स्लोप.
सो दॅट इज द कायंड ऑफ पूण एक ट्रेनींग तें आज फिटनेस आसा टचवूड आनी कितें जाता आज एक ह्युमन बिहेवियर कितें की कितें तुका मेळटा न्ही आनी बरें मेळचें अशें दिसता म्हणल्यार एक रूम एक वॉशरूम हो तुवें पळयला जाल्यार तुका आनी बरे तरेचो यू एक्सपेक्ट आज म्हाका तें कंडिशन पळयल्यार आय एम सो ट्रेन्ड यू म्हणल्यार यू गिव मी खंय म्हणल्यार म्हाका खंयच्याय वॉशरुमान हांव आनी खंयच्याय रुमान हें करपाक Adjust एडजस्ट जावपाक जावपाक शकता आनी फर्स्ट हें ट्रेनींग म्हाका मेळ्ळें म्हजे जीईसीन हॉस्टेल लायफ वॉज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल मागीर 2 वर्सां बॉम्बे एवरी डे लोकल ट्रेनीन हांव माहीम टू विलेपार्ले गर्दी आनी आज पर्यंत हांवें एक्सेप्ट फ्रॉम एअरपोर्ट टू विचेवर पार्ट हांवें बॉम्बे टॅक्सी म्हणटा ती खूब कमी घेतल्या शिक्षणा वेळार 2 वर्सां लोकल आनी आतांय हां. वतना हांव लोकलूच घेता कित्याक कित्याक? म्हाका आवड ती एक वेगळोच मागीर हांव म्हाका एनर्जी लेवल वाडटा एक त्या रिएनर्जायझर टायमाचेर पावता. त्या टायमाचेर पावता प्लस आय एम टेस्टींग माय हें की चिराग अजून तूं करपाक शकता काय म्हणून सो ती एक आनी करता हांव बरे तरेन पावस पडूं भरूं मुंबय म्हणटा ती वेगळीच सिटी सो नगरिया म्हणटा ताका आमी सो एक वेगळेच तरेन मुंबयन म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिलो अमेरिकेक म्हज्या बापायन म्हाका ल्हानपणान खूब भोंवडायला सो तो एक हांव लोकांक सांगपाक सोदता की ट्रॅव्हलिंग इज मेन पार्ट ऑफ द एंटायर हें तुजो लायफाचो एक मेन पार्ट सो आतां म्हाका खूब ट्रॅव्हलिंग कमी करचें पडटा कित्याक टायम मेळना नाजाल्यार हांव तशें थोडें फार ट्रॅव्हलिंग करतालो पयलीं पूण थोड्याक आतां आसता पळय जेन्ना पयशे बी आसले म्हणटकीर खंयी एडजस्ट जावपाक ते किटकिट करता तशें तुमच्या लायफान ना. ना बिकॉज आमी म्हणून सांगता आमी कोमकार आमी कोमकार म्हणटा विदाउट एसी सुद्दां रावपाक शकता. ऑफकोर्स आमी म्हणून सांगता आमी कोमकार आमी मडगांवकार आमी गोंयकार पूण मोर इम्पॉर्टंटली हांव कोमकार आमी कोमकार म्हणटा वेगळेच सामके प्लस कशें आसा एक वेगळे तरेचें हांवें ट्रेनींग घेतलां आनी ट्रॅकींग केलां म्हणटकीर म्हाका एडजस्टमेंट आतां व्हेरी इजी जाला म्हणल्यार आतां एज आय टोल्ड यू खंय एडजस्ट जाता हांव आनी कितें जाता कितेंय तूं म्हाका खावपा दी भूक लागता की हांव आतां ऑप्शन आसा जाल्यार हांव आनी कितेंय खातलो पूण समज Option जर ना ऑप्शन ना जाल्यार? जाल्यार हांव कितेंय खाता कित्याक ट्रॅकिंगानूय तो तसो आमकां हें न्ही इट इज ऑल्सो फूड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डे टू डे ट्रॅकिंग न्ही पूण तुमी जे इतलें सगळें केलां पळय तितून हांवें जर आतां तुमकां विचारलें की कित्याचे तुमी चड प्रावड आसात जाल्यार कित्याचे? समाजकारण काय तूं म्हणल्यार ओवरऑल आतां बिझनस धर तुका एक तितून सांगपा ना आय एम प्रावड ऑफ वन हांवें तें तुका सांगूं ना आय लव क्रिकेट हांवें एक फ्रेंड्स क्रिकेट लीग म्हणून एक टोर्नामेंट सुरू केल्लो 2013-2014 जो आतां वेगळे लेवलाचेर पावला सगळे गोंयकार मेळून आमी खेळटात तो हांवें गोंयचे भायरूय केलो धर्मशाला इंटरनॅशनल ग्रावंडार केलो मागीर दुबाय केलो 128 लोक हांवें दुबाय व्हेले गोंयकार एका विमानान 128 आनी 128 परत सो मागीर देहराडून इंटरनॅशनल ग्रावंडार केलो लास्ट इयर हांगा जालो शिवमोगा आनी ह्या वर्सा 23 सप्टेंबर टू 28 सप्टेंबर इट इज इन कोलंबो सो इट इज अ डिफिकल्ट मॅनेजमेंट पूण त्या पॅशना खातीर जाता सो इट इज डिफिकल्ट पूण तें पॅशन एक तो बॅलन्स वता सारको आनी तें करपा आमी शकले. हां आनीक एक हांव तुमकां क्वेश्चन विचारता पर्सनल लायफाचेर विचारल्यार चलता तुमकां? हय 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 तुमची लग्नाची जी एज आशिल्ली पळय त्या टायमाचेर कशी आशिल्ली तुमची मेंटल स्टेट? लग्नाची एज आनी मेंटल स्टेटाचें हाजें कनेक्शन म्हाका कळना बट कशें आसता थोड्याक लग्न जा म्हणून प्रेशर ना घालतात. ना तशें म्हजें लव मॅरेज म्हणल्यार माय हां, वायफ तुम्ही- इज ऑल्सो सिवील इंजिनियर म्हणल्यार आय रिक्वेस्टेड हर जाता जाल्यार आवड आसा जाल्यार बिकॉज वी मेट रिक्वेस्टेड म्हणल्यार हांव 12वीक आशिल्लो ते 11वीक आशिल्ले हांव 12वीच्यान फर्स्ट इयराक गेलो जीईसी सिवील इंजिनियर आनी हांवें ताका विचारलें तेन्ना वी वेर डेटींग सो तुका आवड आसा जाल्यार सिविलान तूं यो सो शी ऑल्सो केम फॉलोड माय देन शी डीड फूड मॅनेजमेंट कोर्स आनी तेन्नाची मेंटल म्हळ्यार वी वेर हॅपी आफ्टर आय केम बॅक फ्रॉम द अमेरिका I joined family business and in 2010 I got married. So we are happily married for last 15 years with 2 kids, Ranveer who is 13 years old and Ranisa who is 7 years old.
हा दॅट मीन्स मेंटल प्रेशर तसो ना 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 लग्नाचे ना ना एजीचेर. ना 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 आमचे लग्न म्हणजे एट द एज ऑफ 25 जालें बट सारकें हे 25 पूण कशें तुमीच डिसिजन घेतलें 25चेर जावपाक ना काय? आय केम बॅक फ्रॉम अमेरिका आणि मागीर फॅमिली बिझनेस जॉईन जातकीर एक कम्फर्ट आशिल्लो न्ही वाय डिले ह्या बेजिसाचेर तें जुळ्ळें सगळें. पण 25 म्हणल्यार कमी एज न्ही चल्याची. हय गो पूण तेन्ना कमी हय पूण कितें आसा म्हाका बाकीचें नाशिल्लें न्ही प्रेशर की मातसो सेटल जावपा जाय तें जुळ्ळें तेन्ना जुळ्ळें कळ्ळें न्ही. हांव एज्युकेशनली तसो स्ट्रॉंग आशिल्लो. हांव आयलो आनी फॉरगेट अबावट आतां लग्न करप कित्याक ह्या पॉयंटाचेर न्ही वाय डिले सो वाय नॉटाच्या हाजेर तें सगळें जुळून आयलें. हय पूण कशी पयली लायफ तुमकां बरी आशिल्ली कशी दिसता काय लग्न जावन बरी कशी ऑफकोर्स दिसता? लग्न जावन कित्याक? ऑफकोर्स तूं लग्न जाला ना हांव मागीर कळटलें तर तुका. हय हय बट सगळ्यांचें अशें म्हणणें आसा की लग्ना पयली लायफ बरी म्हणून ना मागीर ना तूं ना रिस्ट्रिक्शनांनी उरता बांदून हय उरता. पूण कितें आसा देर इज हॅपिनेस इन रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो जे तुका मागीर कळटलें देर इज हय आनी भुरगीं इट इज अ डिफरंट एन वी स्टे टुगेदर माय पेरंट्स म्हळ्यार आय एम स्टेईंग विथ माय पेरंट्स. आमचें मेन घर कॉमान जेका ऑलमोस्ट 160 years ओल्ड तें. सो करंटली माय फॅमिली आय मीन वायफ किड्स एंड म्हजी पेरंट्स मम्मी आनी पप्पा वी स्टे टुगेदर. पूण तुमी आतां इतले बिजी आसतात घरान चड टायम दिवपाक तितले पावना आसतले मागीर झगडी जायना? झगडी जातात तर पूण झगडी करपाकूय मजा येता न्ही सो तें आसा. हय मागीर ती आमी जुळोवन हाडटात सो झगडी म्हणटा ती जातात. तशें कितें आसा टायम चड दिलोय जाल्यार चड व्हडली झगडी जाता सो तो रायट टायम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हय झगडी करपाक मजा येता. ऑफकोर्स मजा म्हणल्यार पूण ती तुका झगडी पालोवपाकूय कितली कळपा जाय. हय. हय तितलीच करपा जाय तो मान दिवपा जाय आनी मागीर ती पालोवपा जाय ना जाल्यार बॉब. हय 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 आतां आमी पॉलिटिक्सा कडेन येवया. सो तुमी आतां रिसंटली पॉलिटिक्सान जॉयन जाल्या काँग्रेस पार्टी जॉयन जाल्या वीच इज वन ऑफ द ओल्डस्ट. आनी ह्या पार्टीन आमकां मडगांवकाराकूय बी एक CMय दिल्लो आसा कितलींशींच वर्सां. सो तुमकां कितें मोटिवेट केलें पॉलिटिक्सान येवपाक? तशें पळयल्यार फ्रॉम स्कूल लेवल आय वॉज पार्ट ऑफ द कावन्सील. मागीर आय जॉयन्ड द बिझनस आफ्टर कंप्लिशन ऑफ माय एज्युकेशन आनी देन एक जे पळय हांवें पळयलें मडगांव 30 वर्सां जे एक दुखता आनी स्टेट लेवल जो पळय एक 3 आमी हे म्हणटात 3 पिलर्स ऑफ गव्हर्मेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन एक गव्हर्नन्स आनी एक पब्लीक एक्सेप्टन्स ह्या तिनूय हाजेर पिलर्सांचेर आमचो सद्याचो गव्हर्मेंट फेल जाला. आनी मडगांव तर विचारच नाका. मडगांव आतां कशें आसा लॉ एंड ऑर्डर हेज कॉलेप्स्ड. डेवलपमेंट कांय ना. इन एडिशन टू दॅट forget about infrastructure we are sitting on a bomb which is sewerage garbage आणि ट्रॅफिक हाजेर सद्याचो आमचो आमदार कांयच विचार करना. आनी जे हांवें पळयलें एक मागीर फ्रस्ट्रेशन येता न्ही की तूं अदर सिटीज पळयता तुका कळटा की हें इम्पॉसिबल न्ही. वी मडगांवकार्स डिजर्व बेटर. आनी 5 वर्सां आमचो बाब दिगंबर कामत CM आशिल्लो तेन्ना कांय जालें ना. आतां ही इज करंट MLA पूण बट तुमचें रिलेशन बरें आसा? पॉलिटिक्स इज रिलेशन म्हणल्यार कितें आसा इट इज फायनली कितें जाता एक जडसाण येतात न्ही कितें जाता आतां सद्याक कशें आसा रिलेशन? ना आसा पूण कितें आसा एक ताजी पार्टी वेगळी म्हजी पार्टी वेगळी. ही इज कन्सिडरींग मी एज हीज हे म्हणल्यार ऑपोजिशन आय एम कन्सिडरींग देम एज माय ऑपोजिशन. सो एक तो मातसो एक हें जाता न्ही शोल्डर रबिंग जाता न्ही. अदर दॅन दॅट द मेजर पार्ट इज लोक आयले. तशें फॅमिली कनेक्टेड आशिल्ली न्ही ऑफकोर्स सो आतां तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स बी तशें काय म्हणूना फॉर कमिंग ना 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 सो तशें हें ना तशें ना. ऑफकोर्स कितें जाता तो हें जाता न्ही मागीर आतां जालें. हय ऑफकोर्स तो क्रॉस जाता मागीर तो Cross क्रॉस जालो. जाता 100% क्रॉस जालो. सो लोकूय आयले म्हजे कडेन लोक आयले की आनी म्हाका स्वता कळ्ळें पटलें की बाबा जें पळय जावपा जाय तें जावपाक शकता.
समज जर बरे तरेन मॅनेज केले जाल्यार मडगांव एका वर्ल्ड मॅपाचेर आज टुरिस्ट कित्याक येतलो मडगांव? कितें आसा? कांयच ना मडगांव. कित्याक? आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. पणजे येतलो, अदर पार्ट्स ऑफ गोवा येतलो, मडगांव कित्याक येतलो? फॉरगेट अबाउट टुरिजम. आमचे मडगांवकाराचें कितें? आमकां प्रॉपर सिवरेज, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, आमचें ट्रॅफीक पळयल्यार आज कितें पार्किंग ना, कांय ना, कांय ना. एके वटेन ह्यो अनसेफ बिल्डिंग्स कॉलेप्स जातात. खूब मुद्दे आसा, कितले आसा. सामके एक 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 आतां आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन वी वील एड्रेस. आनी मुद्दे म्हणल्यार अशें न्ही की कालचे आनी पयरचे. हे जाले 30 वर्सां, 35 आनी 1990तल्यान तशेंच आसा हे. जावपा शकताले, तो मुख्यमंत्री आसतना करपा शकतालो आनी आतांय जाता. पूण तशें पॉलिटिकल विश नासतना आनी देन इम्पॉसिबल केन्नाय आसता तेन्ना चल एक क्वेश्चन मार्क पडटा. एवरीथींग इज पॉसिबल. आज आमी हाचेर वी आर प्लॅनिंग टू एक्सप्लोर मार्स. इतल्या लेवलाचेर जग पावलां जाल्यार एक मडगांव बरे तरेन, हांव कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट म्हणना, इन्फ्रास्ट्रक्चर हें तें सगळें मागीर. एक जो पळय हो सामको कोर मुद्दो आसा वीच इज लॉ एंड ऑर्डर. आनी अदर थिंग्स लायक हे सामके सिवरेज, गार्बेज, ट्रॅफीक, मडगांवचे मडगांवकाराचे इमोशन्स, सेंटिमेंट्स, हे सगळे एक आसपा जाय न्ही, एक बऱ्या तरेन एक चलपा जाय न्ही. सो दॅट इज द रिजन आय थॉट की आय शूड टेक दीस डिसिजन ऑफ जॉयनींग पॉलिटिक्स. सो तुमी ती दूरदृष्टी घेवन आयल्यात पॉलिटिक्सान. आनी लोक न्ही, आनी लोक पीपल केम टू मी. आनी अशें न्ही की बाबा मागीर हांवें 10 जाणांक विचारिल्लें बी, हांव आसा तुमचे बरोबर, यू प्लीज टेक दीस स्टेप. कितें जाता, लोकांक क्वेश्चन मार्क पडटा, थोडे भिताय बी. सो तो बोल्ड स्टेप हांवें घेतला. ताका खूब हें आसा इफ्स एंड बट्स, बट आय हॅव टेकन दॅट स्टेप. ओके. आनीक मॅक्झिमम नंबर ऑफ कॉमन मॅन जे आसात पळय, तांकां अशें दिसता की पॉलिटिक्सान येतात ते पयशा फाटल्यान येता, पयशा फाटल्यान धांवता, पयसो करपा येता. कित्याक खुबशे आमी पॉलिटिशियन्स पळयल्यात पळय, एक टायमार कांय नाशिल्ले आनी आतां अकस्मात तेंचे कडेन सगळें आसा. सो तुमचे कडेन सगळें आसून तुमी कित्याक पॉलिटिक्सान आयले? अशें न्ही, तें म्हाका कितें, म्हाका पॉलिटिक्स म्हाका डबल करपा जाय पयशे. हें शे कित्याक म्हाका पयशांक गरजूच ना जाल्यार कसलीच गरज ना. म्हाका फक्त कितें आसा, एक डेव्हलपमेंट हांवें म्हजो पयसो घालून कितलो डेव्हलपमेंट करपाक ट्राय केलो, तें शक्य जायना. सो कितें जाता, एक फायनली गव्हर्मेंट समज जर इफ यू आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, तूं कितें करपाक शकता न्ही. जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल टू डेव्हलप अ सिटी, अ कॉन्स्टिट्युएन्सी. खूब आमी आतां कितले आमी हें करतात. माय फादर इज कितले ह्याच जनरेशनांतल्यान न्ही, माय अर्लियर हे आमचे फोर फादर्स आर पार्ट ऑफ फ्रिडम स्ट्रगल. सो तेन्ना समज जर आमी त्या मुवमेंटान नाशिल्ले म्हजे घराणे, जाल्यार आज आमी मायन ओनर आनी कितें जातलें आशिल्लें. ते समज जर संबंध बरे आशिल्ले पोर्तुगीजा कडेन, तेन्ना आमी वी वर टोटली फॉर फ्रिडम स्ट्रगल. एंड माय फॅमिली, माय अर्लियर जनरेशन्स, माय फोर फादर्स हॅव सॅक्रिफायस्ड. आनी तो तसो इल्लो तो त्या प्रमाणे आमी धंदो केला. अशें न्ही की आमी व्हडले कितें बिझनेसमॅन न्ही आमी. पूण कितें आमकां पयशांची तशी गरज ना. आमी आसता म्हणल्यार सुखी आसा. पॉलिटिक्साचे पयशाचे तुमची आशा ना? 100% ना. म्हणल्यार ते पयशे ते तुमी लोकां खातीरूच ऑफकोर्स. ते पयशे म्हणटे फॉरगेट. वाय आर यू स्ट्रेसिंग ऑन द पॉयंट की देर इज मनी, देर इज एक्चुअली नो मनी. कित्याक आमी तेंच पळयतात न्ही. ते तुमकां दाखयला म्हणून नव्या अशे हांची लोकांची गरज आसा, जे लोकांनी समजून घेवपा जाय. हें जें पळय दाखयलां तुमकां पॉलिटिशियन अशें करता तशें करता, हे तुमकां ह्या करंट सिस्टमान दाखयलां. सो लोकांनी विचार केलो आनी समज जर हे नवे लोक तुमी हाडले, तुमकां कळटलें आनीक 5 वर्सांनी, 2 वर्सांनी, 10 वर्सांनी की राजकारण म्हणटे कशें सुंदर तरेन करपाक शकता. आनी मोस्टली जेन्ना कोणी पॉलिटिक्सान जॉयन जाता पळय, तेन्ना ते आपली पयली म्हणल्यार करता ती एडवर्टिजमेंट. म्हणल्यार बारीक बारीक कितें करता ते सोशल मिडियाचेर घालप आनी कितें कितें. म्हणल्यार इवन इफ करना जाल्यार सुद्दां एक व्हडलो फोटो घातलो म्हणटकीर लोकांक दिसता की केला म्हणून. तशे तरेचे तुमचे म्हाका तशें दिसून येवना सोशल मिडियाचेर. हय, म्हाका लोक सांगता आज, हांवें कितले इव्हेंट्स केले आनी इतले इव्हेंट्स करूनय हांवें मायलेज घेतली ना. कित्याक हांवें इव्हेंट्स केल्ले पयलीं ऑर कितें हांवें पयलीं केलां फॉर नॉन पॉलिटिकल रिजन्स. आनी आतांय हांव जें पळय करता इट इज फॉर नॉन पॉलिटिकल रिजन. म्हाका लोक सांगता फोन करून, तूं 10 गोश्टी करता, समाजकारण जावं ऑर राजकारण वॉटेवर जावं, तूं लोकांक सांगता 2च म्हणून, 8 गोश्टी आमचे कडेन पावत ना म्हणून.
सो आनी अशे तरेन म्हाका लोकांनी सांगलां चिराग तूं हें करता तें करता ऑर केलें जाल्यार नांव येदेंच घालता कितलो तूं हें करता हें डोनेशन हें तें आमकां आमचे कडेन पावना आनी सोशल अशें मिडियाचेर दिसना. अशे तरेन लोकांनी सांगलां यू आर वीक ऑन सोशल मिडिया म्हणून. पूण म्हाका आज दुखता कित्याक लोकांक आज सोशल मिडियाचेरूच घाल्यार लोक ताळयो मारता. अशें जग जालां की फक्त सोशल मिडियाचेर समज जर ताका वॉट्सॅप हिरो म्हणटा ऑर ताका फेसबूक हिरो म्हणटात, समज जर तूं कांय करना आनी घालत आसा लोकांक तें आवडटाच. सो वीच इज रॉंग पीपल शूड नो की बाबा अरे हो कितें करता जाल्यार बाबा पळय हो घालना पूण हो करता. सो थोडे लोकांनी अशे आसा जे करना पूण एक व्हडलो फोटो लायतात. अशें आसा अशे कितले जाण आसा अशे कितले 90% हे आसा लोक पॉलिटिशियन आसा करना आसतना व्हडले फोटो लायतात. हांवें अशें न्ही की इंटेन्शनली न्ही म्हजो स्वभावूच तसो जालेच ना तें 10 गोश्टी केल्यो 2 लोकांक सांगपा पावलो 8 सांगपा पावना. म्हाका लोकांनी सांगलें बाबा त्यो सांग आमकां तरी असो स्वभाव म्हजो की तें जालेच ना म्हजे कडेन आज पर्यंत जायना तरी हांव तें बाबा एक केन्नाय कितें करून घालता की कळचें म्हूण लोकांक की बरे तरेन आमी कितें तरी केलां म्हूण. बट तुमचो फेवरेट आमदार कोण? तशें हांव म्हणपाक शकना. आसा कोण? ना हांव आतां आनी ताजेर कांय कमेंटूच करना कित्याक अशें न्ही की आय एम नॉट इन अ पोजिशन. पूण मनांतल्या मनान कोण तरी आसा. तशें ना आय विल नॉट कमेंट ऑन दीस कित्याक कोणूच न्ही अशें दिसता म्हाका कित्याक एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर गोवा, व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर आवर कंट्री. सो अ क्वेश्चन मार्क. बट पर्सनल लेवलाचेर तुमकां दुख जायना की दिगंबर कामतांनी आमच्या आतां मातशें खंय तरी भिनसळ्ळा म्हणून? पर्सनल लेवलाचेर जाता पूण हें दुख्ख ताकाय जावपा जाय न्ही. ताका म्हाका दिसना जाता तशें कित्याक दुख्ख म्हणटा प्रकट दोनी सायडींतल्यान जावपा जाय. कित्याक तांचो चलोय तुमचे कडेन बरो आसा न्ही? ऑफकोर्स ना कोणें म्हणला अजून आसा. ऑफकोर्स पूण कितें जाता पॉलिटिक्स म्हणटकीर पळय पॉलिटिक्स इज अ पार्ट हें म्हणटात आमी फ्रेंडशीप इज अ पार्ट. पूण कितें जाता एक जडसाण मनीस एकूच न्ही लास्ट ना जडसाण म्हण ती येतात येताच मदीं येतात. बरें दॅट्स इट. थँक्यू सो मच तुमी आयले म्हणून. आनीक स्टार्टिंगाक बरो फ्लो आशिल्लो आमचो सुशेगाद आनी लास्टाक मातसो फायरी जालो. तशें कांय ना थँक्यू व्हेरी मच फॉर इनवायटींग मी. देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. देव बरें करूं. हय.